ये कौन रोसे करने कहते तो मुझे देखुची देखुची हाँ ये पुरुष पियाज काटुची किए भाउज कि हाँ हाँ लाउड स्पीकर दूसरी कथा है टी भाउज नमस्कार हाँ हाँ हेलो हेलो ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ଆମର ସରି ନାହିଁ ତମର ନାଇଁ ମ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ପରା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କରିବନି ହଉ ହଉ हाँ 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 ସଞ୍ଜୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି संजय संजय भाई पूजा करुच्ची दौच दौच हाँ संजय भाई पूजा करुच्ची कि भाउज हाँ हाँ ठीक ठीक दीप हाँ हाँ नाଇଁ हाँ दोनों କଥା ହଉଛି ରେ ଆରେ ଦଉନୁ କଥା ହଉଛି ଆରେ दोनों କଥା ବହୁତ ଦିନ କଥା ହିଁ କହିଲି ତ दोनों हेलो भाउज ହଁ ସଞ୍ଜୟ नमस्कार ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଖାଇଲେଣି ହଁ ଆଇ ଲଭ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हेलो